بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے پروگرام بیٹھک میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما. کروڑوں درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیٹھک پروگرام نے ہمیشہ اپنے پروگرام کو قبولیت دینے کے لیے منفرد ریکارڈ بنائے. آج پھر سے ہمارے ساتھ ہمارے معزز دوست جناب اصغر ساجد لنگراہ صاحب موجود ہیں، جو کہ لیگل ایڈوائزر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں. ان سے آج ہم سلسلہ گفتگو شروع کرتے ہیں. ان سے ہمارا پہلا یہ سوال ہوگا کہ حالیہ بارشوں میں حکومت پنجاب کی کیا کارکردگی رہی؟ جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو تمام ایجادات و تخلیقات سے پہلے موجود تھا اور دنیا کے نیست و نابود ہونے کے بعد بھی موجود رہے گا، اور ہزاروں درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. مشتاق بھائی، آپ کا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. جی، آپ نے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً سوال کیا ہے. یہ طوفانی بارشوں کا سلسلہ جو یہاں شروع ہوا ہے جی، پورے ملک میں ہے. اس وقت دو صوبے خصوصاً سندھ اور پنجاب اس کی لپیٹ میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کی اس حوالے سے کارکردگی ان سے بہتر رہی ہے. جس طرح کراچی کی صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح لاہور میں بھی اسی کی بارشیں ہوئی ہیں، اور ہنگامی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس کی تمام ٹیم اور انتظامیہ نے انہیں سنبھالا دیا ہے. اس بہتر کارکردگی جا رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ لاہور کراچی سے آپ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے. لاہور یقیناً ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے. یقیناً اس میں پنجاب حکومت کا پہلے بھی کردار رہا ہے. پہلے بھی پنجاب سندھ کی بنسبت ترقی میں تھا. جی. اب مزید جو ہے نا، جو کوئک ہوتے ہیں نا یہ انتظامی امور، اور جن میں طوفانی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو انتظامی امور میں حکومت کی دلچسپی کو دیکھا جاتا ہے. جس انداز سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے موجودہ طوفانی حالات میں اپنے پنجاب کو سہارا دیا، اس پر انتظامی امور کے حوالے سے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سندھ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی بہت بہتر رہی. وہاں تو میئر بھی چینج ہونے والا ہے، وہاں پر کارکردگی یقیناً وہاں کی صورتحال تو مختلف ہے. میئر وہاں پر چینج کیا ہونا، وہاں پر بلدیات بھی ہونے والے ہیں. جہاں پر بھی بلدیات کی تیاری ہے وہ تو جب ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا. چلے آپ نے آبائی علاقے کی طرف آتے ہیں کہ حالیہ بارشوں نے جہاں پنجاب بھر میں تباہی کے ریکارڈ توڑے ہیں، تو یہاں تحصیل تونسا میں بھی جو ہے نا یہ ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں. ہم نے بھی پہلی بار دیکھی ہیں. کیا یہاں پر جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں اس کے بھائی، وہاں پر ہمارے انتظامی امور اور جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر آصف شہزاد ڈوگر صاحب ہیں، ان کا کردار آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسا رہا؟ ڈوگر صاحب جو ہے نا انتہائی جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں. مشتاق میں 3 گھنٹے کی مسلسل بارش کے بعد، جی، ابھی بارش شروع تھی کہ سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی کہ جناب تونسا ڈوب گیا، تونسا یہ ہو گیا، تونسا وہ ہو گیا، ترقیاتی کاموں کا جال جو بچھا ہوا تھا ان کا پول کھل گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی. میں نے فرسٹ ٹائم ایک نوجوان اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھا ہے کہ جو بارش کی حالت میں سڑکوں پہ نکل آیا، لوگوں نے کال کی تو ان کے پاس پہنچ گیا، اور 3 گھنٹے کی مسلسل بارش میں یہ پانی بلاخر رکنا تو تھا اس نے گلیوں کوچوں میں. لیکن یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد تونسے کی گلی کوچے صاف تھے. وہ جو جل تھل نظر آ رہی تھی وہ نہیں تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسسٹنٹ کمشنر تونسا کوٹ موہی پہنچے، اسسٹنٹ کمشنر تونسا منگلوٹھا پہنچے، منگلوٹھا کی صورتحال پر گفتگو کی. ہاں وہاں پر ایک عجیب صورتحال یقیناً تھی. میں بھی حیران ہوا ہوں کہ جس وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈائریکشن پر جی، اسسٹنٹ کمشنر تونسا کوئک سروس فراہم کر رہے تھے، مجھے ایک بات عجیب سی لگی کہ جناب وہاں پر جو ہے نا نعرے اور لوگوں کے لگ رہے تھے کہ فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد. جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جس وزیر اعلیٰ پنجاب کی بنیاد پر
ये असिस्टेंट कमिश्नर भाग रहे थे, जी उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा था उसका नाम। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर तौसा साहब नए हैं, वो यहाँ के मिजाज और कल्चर से वाकिफ़ नहीं हैं, वो वहाँ जाकर एक बल्दियाती पॉलिटिक्स के अंदाज में लोगों ने उसकी नारेबाजी शुरू कर दी। जो असल किरदार था जिसकी वजह से ये सब कुछ हमें मिल रहा है, जिसके इंस्ट्रक्शन पर ये बारिशों में भाग भाग कर लोगों के पास जा रहे हैं, उस असल शख्स को, मतलब कि वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आला पंजाब क्रेडिट नहीं दिया जा रहा। क्रेडिट देने की बजाय लोग अपने इसमें लगे। असगर भाई ये बताएं कि जहाँ अहम बात आड़े आती है कि मैंने भी वहाँ जाकर रिपोर्टिंग की मंगोड़ा शर्की में, वहाँ जो है ना गरीबों के 40 से 50 घर जो है ना मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। क्या हुकूमत पंजाब कोई एक्शन लेगी, उनको माली इमदाद मैं फराहम करेगी? समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट इनसे मांग ली है। असिस्टेंट कमिश्नर तौसा ने तहसीलदार साहब की ड्यूटी लगा दिया है, वो मौका पर जाएंगे, जो जो नुकसानात हुए हैं उनकी रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे और इंशाअल्लाह लोगों के गरीब आवाम के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वेल जी गजनफर भाई, शुक्रिया मुश्ताक भाई, सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया और मल्ले साहब का भी जिन्होंने हमें टाइम दिया है। आप हमेशा हमारे लिए काबिल एहतराम रहे हैं। मल्ले साहब ये सवाल उठ रहा है अवामी हलकों में, जी जी, मल्ले साहब लीगल एडवाइजर हैं या मुशीर वजीर आला हैं या लोकल पर्सन है, जिस तरह की आपकी एक्टिविटी यहाँ चल रही है इससे ये तासुर पैदा हो रहा है। यार गजनफर आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एलडीए में मैं लीगल एडवाइजर हूँ, बतौर वहाँ पर काम कर रहा हूँ। अगर लाहौर में होता हूँ, एलडीए में आप लीगल एडवाइजर हैं। मैं मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं लाहौर में भी होता हूँ तो वजीर आला के खाते में हूँ, हैं? और अगर मैं तौसे में बैठा हूँ तो वजीर आला के खाते में, मैं उन्हीं के खाते में हूँ। आप मुझे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एडवाइजर भी कह सकते हैं, आप मुझे वजीर आला का मीडिया कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं, जिस अंदाज में भी आप कहें। मतलब कि आप तस्लीम करते हैं कि आप वजीर आला के फोकल पर्सन हैं। देखिए मैं जब से आया हूँ, मैं जब भी तौं से आता हूँ तो यकीनन जितने उन पर तनकीदी हमले होते हैं मैं उनके जवाब देता हूँ। मैं तौसे में बैठकर उनके तरक्याती कामों को उजागर करने पे काम कर रहा हूँ। मैं तौसे में बैठकर हर वो काम कर रहा हूँ जो वजीर आला पंजाब की हमायत में जाता है। तो उस हवाले से आप मुझे वजीर आला पंजाब का फोकल पर्सन भी कह सकते हैं, उसे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं, उसे आप स्पोक्समैन भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी जो है वो एलडी में है। अपना असगर भाई ये बताएं कि तहसील भर में जो है ना आजकल हम देख रहे हैं कि खंबे खंबे नजर आते हैं, बिजली जो है ना जगह जगह जा रही है, नए जो है ना फीडर बन रहे हैं। इसमें आप हमारे एमएनए जनाब हजरत ख्वाजा शिराज साहब NA 189 के आप क्या तासुरात रखते हैं कि उनका किरदार कैसा रहा? आपको मैं एक बात बताऊं मुश्ताक, ख्वाजा शिराज महमूद जो है ना, उनकी सियासत से तो आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल आज भी वो बेहतरीन सियासी अंदाज में खेल रहा है। मतलब कि तस्लीम करते हैं आप? ये तो अलहमदुलिल्लाह बात है। आप मतलब में आप हकायक से आंखें तो नहीं मूंद सकते। जी जी बिल्कुल। वफाक से वो बिजलियां लेके आ रहा है ना जी। अच्छा, वहाँ पर नए फीडर दे रहा है जी। अच्छा, बिजली की वहाँ पर वोल्टेज कम है, उस वोल्टेज को पूरा करा रहा है। देहातों में जो है ना वो एक्स्ट्रा नई आबादियों को खंबे दे रहा है, लेकिन तौसा शहर में एक एक खंबे पर लेकिन बात अलग हो जाती है। अच्छा, तौसा सिटी के अंदर आप एक खंबे पर 500 मीटर देख सकते हैं, अगर जहाँ पर क्यों नहीं दे रहा? उसके पास देखे ना, एक होता है ना कि ख्वाजा साहब के पास फंड नहीं है, देखिए ना अभी भी उसे करोड़ों का फंड वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दिया, अभी भी जी अभी जब मुलाकात हुए अब भी मजीद वो फंड लेकर आया वापडा के लिए जी। लेकिन तौसा सिटी उसका अपना है। यहाँ हो सकता है उन्हें दही इलाकों में ज्यादा परफॉर्मेंस, दही इलाकों में वो काम कर रहा है, मैं भी तस्लीम कर रहा हूँ। दही नई आबादियों को भी बिजलियाँ दे रहा है, एक घर भी कहीं पर है तो वहाँ पर भी बिजली पहुँचा रहा है। इस तरह एक इशू विफाक की तरफ से और उठता है कि गैस की लोड शेडिंग की जाती है, तो सिटी के अंदर ना गैस पर उसकी वो बात है, ना बिजली वो उस तरीके से फराहम कर रहा है। यहाँ पर तो पूरी की पूरी कॉलोनियाँ खाली पड़ी हैं, एक खंबे पे चल रही हैं। असल में आपस में बैठे हैं, चलो इस बात को रहने दें, ये आपस में नहीं बैठे। ये दुनिया देख रही है, आपस में नहीं बैठे। ठीक है। हाँ, इस वक्त तौसा शहर का जो सेवरेज सिस्टम है उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए सर, तौसा मैं आपको बात बताऊं,
तौसा शहर के सीवरेज सिस्टम को शुरू से ही जी किसी ने कुछ संभाला नहीं जी। दिया। हालांकि इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है जो हमारे साथ करीब ही ये संकट गुजर रहा है, इसको बेहतर अंदाज में जी बनाया जा सकता था और यहाँ पर पानी भी खड़ा ना होता, और वो भी इस तरीके से उसे उन्होंने तरतीब दिया है बनाने वालों ने। और ये हैरानगी है कि हमारे मोहसिन सरदार अमजद फारूक खान खोसा साहब के दौर में जी इस ड्रेनेज पे, इस पे सीवरेज पे बहुत काम हुआ है। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ उस वक्त के इंजीनियर्स पर कि वो इस पानी को जो है ना संगड़ की तरफ ले जाने के बजाय मुश्ताक भी उसको ऊपर लेके गए, वहाँ से जाकर उसको फेंका। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर आज वहाँ से रोड पे टूट गया है 1122 के। जी मैं देखता आया हूँ। अच्छा, वो मुसलसल टूट रहा है, जैसे ही बारिशें आती हैं पानी का फ्लो इस तरफ होता है, ये नीचे गहराई में, बहुत गहराई में उसको लेके गए हैं। तो वो अक्सर ये रोड टूट का शिकार इस हवाले से भी रहता है। तो अच्छा, इससे कबल ख्वाजा सलाहुद्दीन अकबर के दौर में भी इस पर ड्रेनेज पे काम हुआ है। उस वक्त की भी जो सिलसिला था ना, उन्होंने उसको भी सही नहीं किया। जो इंजीनियर्स के कमालात हैं, काम तो उस वक्त भी उन्होंने किया है सीवरेज पर, काम उसके बाद भी सरदार अमजद खान के दौर में भी हुआ है। अब तो मेरे ख्याल में सीवरेज पे इतनी कहीं खुदाई मुझे कहीं नजर नहीं है। लेकिन सुर्ख फीते का वो चक्कर जो है ना, इंजीनियर्स की अपनी मनमानियों ने हमारे पैसे भी डुबो दिए, और मैं हमारे पैसे भी डुबो दिए। इतना खर्चा हो चुका है। आप देखें ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब के दौर में भी काफ़ी खर्चा हुआ है इस पर, और उसके बाद सरदार साहब के दौर में बहुत साल 1.5 साल से खुदाइयाँ होती रही लोग, लेकिन उसके खातिर खा वो मफाद या वो फ़ायदे गाँव से सिटी को नहीं मिल सके ना जितना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सियासी लोग तो पैसे लेके आते हैं, अब आगे काम जो होता है वो इंजीनियर्स का होता है। वो जिस तरह आपको चलाएंगे आपने उनके मुताबिक चलना होता। चलो ठीक है। असद में ये सरदार अमजद फारूक खान खोसा साहब का जो प्रोजेक्ट चिड़ियाघर स्टेडियम चल रहा है, इस पर भी सरदार उस्मान खान बुज़दार ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और इसे मुकम्मल करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं एक आपको बात बताऊँ, सरदार अमजद फारूक खान खोसे के दौर में जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे, सरदार उस्मान खान बुज़दार ने उन तमाम प्रोजेक्ट्स को जारी रखा है, बल्कि उनको तकमील करने के लिए फंड फराहम किया। बहुत अच्छी बात है। अब ये सदर बाजार रोड, कचहरी चौक से सदर बाजार रोड संगड़ तक जो है क्लियर हो चुका है, इस पर तजावुज़ात भी हट चुकी हैं, वाबला ने अपनी तनसीबात भी लगा ली हैं, तो वहाँ तक अगर पुल दे दी जाए। नहीं, पुल का मंसूबा मैं आपको बताऊँ कि इसलिए कि जब मैं टीम लेकर आया था ना, तो ये जहाँ पर बोर है, जिस बोर वाली जगह पे उन्होंने डिज़ाइन किया है गेट डिज़ाइन किया है, वो इसलिए गेट डिज़ाइन किया गया है कि उन्हें वहाँ से इंस्ट्रक्शन थी कि हमने यहाँ से स्टील पुल देना, तो ये यहाँ पर गेट भी तजवीज़ है और स्टील पुल भी बनेगा। और आपको मैं एक बात बताऊँ कि 30 अरब रुपए का तौसा पैकेज वज़ीर आला पंजाब ने रखा है, 3 साल 3 ईयर में तौसा पैकेज है, 3 ईयर में 30 अरब वो पैसे इसमें आएंगे। उसके बाद इन्होंने जो काम कराने हैं वो तौसे में बैठ कर डिसाइड करेंगे। जी किसान भाई, भले साहब से सवाल ज़हन में आ रहा था, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया बिलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, और ये खुद भी बिलदियाती इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे, पहले भी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ चुके हैं, या इस दफ़ा भी आप हिस्सा लेने का इरादा है? या ऐसी कोई बात अभी तक सोची नहीं है। मैं बल्दियात होते भी नज़र नहीं आते मुझे, क्योंकि पहले एक दफ़ा वो बनी है विलेज कौंसल, फिर वो टूटी हैं, फिर अब विलेज कौंसल में तकमीली मराहल में है, उनकी टेक्निक्स और कुछ उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो ये बंदा जब ये बल्दियाती इलेक्शन होता है, जब ढोल बजता है ना, तो नाचने वाले जो है ना उनके हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं। जब बल्दियाती इलेक्शन का वक्त आएगा ना, तो उस वक्त ज़रूर फैसला करेंगे। हमें भी आराम तो नहीं आएगा ना, तो कोशिश करेंगे कि अगर अच्छे हालात में होते हैं तो दिली ख्वाहिश होगी कि उसमें हिस्सा लें। आप देखो किस अंदाज में उनका वो बनता है। अगर विलेज कौंसल वो काउंसलर टाइप का वो इलेक्शन हुआ तो शायद मैं हिस्सा ना लूँ। अगर वो विलेज कौंसल का चेयरमैन अगर तहसील कौंसल का मेंबर हुआ तो फिर एक अच्छा इमेज जाता है कि आप अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। तहसील तमाम को जो है ना बाख्तियार बनाया जा रहा है।
اگر وہ پینل وائز آتے ہیں کہ ولیج کونسل اپنے طور پر آزاد ہے اور پینل وائز الیکشن ہوتے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا ہے چیئرمین ہوگا، وائس چیئرمین یا ان کے ساتھ اسپیکر ہوگا، پھر 18-19 کونسلر، اور یہ اس طریقے سے آتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ولیج کونسل میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور لوگوں اور دوستوں کو، نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہاں پر مقامی خدمت کر رہے ہیں. پھر ہمیں اپنے طور پر اس تحصیل کونسل کے اس پینل میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں گے. نہ ہوا تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے فیصلے کے پابند ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے فیصلے کے بعد یہ میں پوائنٹ نوٹ کر رہا ہوں. آصف بھائی، میں اپنے آخری سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھک توسیع شریف سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنے وسیب میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اس پر آپ اپنا کوئی غیر جانبدار جو ہے نا تجزیہ دیں. ابھی سچ یہ ہے جی کہ آپ نے بڑی چھوٹی سطح سے اس کو شروع کیا، اور آپ کی محنت کو، آپ کی جستجو کو، آپ کی لگن کو میں داد دیتا ہوں کہ بیٹھک کے پروگرام کو آپ اس مقام تک لے آئے ہیں کہ اب لوگ آپ کے پروگرام کا انتظار کرتے ہیں. یقیناً اس میں آپ کا نیوٹرل پن، اور خصوصاً آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر تنقید کی تو بے جا تنقید نہیں کی، تنقید کو مثبت پہلو میں کیا، ذات کو پر تنقید نہیں کی، کردار پر تنقید نہیں کی. آپ نے وہ تنقید کی کہ جس سے اصلاحی پہلو نکلے، جس سے اس علاقے کی تعمیر میں ترقی ہو. آپ سازشوں کا شکار نہیں رہے. آپ کی اس مثبت پہلو کو وزیر اعلیٰ پنجاب، اس کے تمام احباب، مجھ سمیت بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے، اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں دے. ہم آپ کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت سب دوست دعا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کا 3 سالہ 30 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج آ رہا ہے. میں گزشتہ چند دنوں سے جو دیکھ رہا ہوں کہ کلمہ چوک سے لے کر وہوبا روڈ چوک ہاشم تک جو گملے رکھے گئے تھے وہ آج کل ہمیں نظر نہیں آتے. اگر اسی طرح ہمارا یہ ترقیاتی پیکج بھی اسی طرح اس کرپشن کا شکار رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ توسا کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. سردار عثمان خان بزدار کو چاہیے کہ ہمیں اب توسا ضلع کا انتظار مزید نہ کرائے.